अस्सलामु अलैकुम आज बनाओ अस कशिर कांदिर कुल्चे वारिया सहल तो आसान बनावन ईद छी यन वाजन तो मे सोच कि बह बनाओ गरी कुल्चे तो खानावक सारी बाज तुह ते बनायो यथ ईज पे यम कुल्चे गरी तो खानवुक सारी गरिक बाज तो पक्यो करो जल्दी जल्दी शुरू मेनू ये शीशु बान तो यथ मज त्राव बह मद त्राव यथ मीनित 3 कप यथ लकटिस चोंचस मन वातान 1 कप तो यम त्रे मे मीच करित 3 कप यथ तो यन त्राव यथ नून चमचे ओड बे त्राव यथ बेकिंग सोडा गई फुल अगर ने यह बेकिंग सोडा आसे तो तुम हेक्यू चाय हज फुल त यथ त्रयित अड़ुक ओड चमचे ज्यादा छन त्रावन कह अम पत रलाव यह सही पट तो यन त्रावो वन यथ गेव गस करुन हमेशा साफी इस्तेमाल अगर घर कुली गेव तह तो सह गो ज्यादा असल तो यह त्राव मीच करित येमे चोंचे सत 1 चोंचे मतलब 1 कप 3 कपन मदन त्रो मे 1 कप यह गेव तो अमि पत रलावो यह गेव ये मदस सती यह पूर पट रलावन यथ गस रलत सह सोत हूँ बनन इसीलिए अत सती मर दिन अत लगन 2-4 मिनट रलावनस युथुई तय बासव कि यह गो यल हूँ तो यन त्रावो यथ आब कतर ओड कम वारिया कम आब कतर तो रलावन बे यथ त्रावन ठहरती आब गोने त्रो कम आब कतर ओड यथ तो मांडो सही पट अगर बास कि यह होखी तो त्रावो वन यथ बे आब कतर त्रयित वन यथ बे मांड दिन रोजो ये तुत काल मांड दिवान युत काल न पूरी यथ आठ थप बन इत कन चचन बापत ओट मांडान इथे कन ये मांडुन बे त्राहोस आब कतर तो बे लागोहन यह मांडुन कांदूर बनावान कुल्चे तंदरस मज मगर घर तंदर मौजूद आसान कहें इसीलिए बनावो यम तंदर रोस्ती वच 8 थप वन तैयार तो यह थवो वन पूर पट मांडित तो तुह हावो बस सहल तो आसान तरीकस मज कित कन बनावो यम मजेदार कुल्चे गरी तो ओट वन तैयार तो वन यथ पेड़ बनावो लकटी लकटी पेड़ यथ अत सती तिम होस गोल गोल तो अमि पत बनावोस यह पेड़ हूँ लकटी लकटी पेड़ बनावो यह बनो तो ये कन बनावो बाकी पेड़ ते बनावो लकटी कुल्चे अगर बड़ कुल्चे आसन बनावन तो तुलो पेड़ हना बोड़ी पहम तो अमि पत थवोक यम बनत यथ प्लेटस पे वस पेड़ गई लकटी लकटी तैयार तो वन लागो कुल्चे बनावन तो तुलो यम पेड़ वन अथस मज तो रलावोक यम बह थवोक यम अथस मजबाग तो बे अत दिम बात सही पे चिड़ लगित फल वन तो अमि पत वटो यम अंद यथ वच यह बन वन गोल 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 कुल्चे यह कोर वन तैयार तो थवोन यह बनत यथ ताई पे तो इथे कन बनावो बाकी कुल्चे तो थवोक ये ताई पे सजाइत वच यथ बने अल पल 8 कुल्चे तो यथ मत बह पे वन ये बुरश सत वन आब यह प्लेन आब मथुन सारे कुल्चन मगर पे योत तो अमि पत यपर आब मोथ यथ तो यह बड़नावन यथ खशखाशस पे वच अत मथो पे सारसी खशखाश तो अंदन ते लागोस यह खशखाश इत कन कांदूर लागान तो अमि पत यमन सारे कुल्चन यह खशखाश मथित थवोक अके ये ताई पे लगित यम जन गर फुल्के बनावान यम कुल्चे बनावन तमि खोत सहल यम कुल्चे साफ तो पाक तो बेमन मज तो अमि पत थे मे यम सारी यथ ताई पे लगित तो वन लागोक यम कुल्चे पाइन तो अमि बापत मे इंगीठ मज थमित यम टेंगल वन फालो फाल तो अथ इंगीठ पे थव बह यह तव वन ये पे मे यम कुल्चे थे सजाइत वन अथ इंगीठ पे पाइन तो यह थव बह वन पे डखन तो करन बह यह 10-15 मिनटन वन तैयार तो 10-15 मिनट रुको युत काल यम तल गथ अक साइड तैयार गसन 10-15 मिनट गसित तुल बह डखन थोद तो वस अक साइड आव यह तल तो वन दिमो बे साइड फ्यूर युथ वन बे साइड त्रोश त्रोश गस कांदूर बनावान यह कुल्चे तंदरस मज मगर तंदुर कहें मगर यह तव तो यह इंगीठ कर तंदरच काम तो यथ कुल्चस कांदर कुल्चे खोत ज्यादा मजा
پٮ۪ٹھٕ تھاو بہٕ اَتھ بیٚیہِ ڈَکھنہٕ تہٕ کَرو أسۍ یہِ 10-15 مِنٹ بیٚیہِ تیار یُتھ یہِ تَلہٕ بیٚیہِ یی تُلو بیٚیہِ ڈَکھنہٕ تھوٚد تہٕ پھِرہون بیٚیہِ سایڈٕ وٕچھِو حظ کیُتھ تروٚش گوٚو یہِ وٕچھِو حظ واریاہ اَصٕل تہٕ کُلچہِ چھِ سٲنۍ وۄنۍ تیار تہٕ سارنٕے دِمو أسۍ پھیُر تہٕ والو أسۍ یہِ تٲو وۄنۍ پَتھر تہٕ پیارو أسۍ یوٗت کال وۄنۍ یہِ ٹھنڈٕ گژھِ ٹھنڈٕ گٔژھتٕے اوٚن مےٚ یہِ بوٚڑ ہیوٗ پلیٹ تہٕ لاگو أسۍ وۄنۍ یِم کُلچہِ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے یہِ بنیو اَلہٕ پَلہٕ اَسہِ 1 کِلوٗ زیادَے کُلچہِ بازرٕ چھِ یِوان 1 کِلوٗ کُلچہِ 400 تہِ 350 تہِ تُہنٛدِس علاقَس منٛز کۭتِس چھُ یہِ کُلچہِ کِلوٗ تُہۍ ہیٚکِو سُہ کَمنٹ سیکشنَس منٛز لیکھِتھ وٕچھِو حظ کِژھ آواز چھِ نیران بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ پھٕٹرٲیِتھ تہِ أنٛدرٕ تہِ کیُتھ چھُ یہِ تروٚش گوٚمُت وٕچھِو حظ کیُتھ زبردست کُلچہِ مےٚ چھُ باسان بازرٕ کُلچہِ کھۄتہٕ چھِ یہِ زیادٕ اَصٕل تہٕ کھٮ۪مو أسۍ یہِ نوٗنہٕ چاے سۭتۍ واریاہ مَزٕدار مےٚ سۭتۍ چھِ محمد حابیٖل خان تہِ مریم خان تہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کھٮ۪نٲے مےٚ یِمے یہِ کُلچہِ تہٕ کَرنٲے یِم ٹیسٹ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أزِکۍ کُلچہِ پَسنٛد آمٕتۍ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو یِم یَتھ عیٖذ پٮ۪ٹھ تہٕ ؤنۍزیو اَسہِ کِتھۍ باسیوٕ تۄہہِ یِم کُلچہِ تہٕ اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی بیٚیہِ کیٚنٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم